Hello guys. Mag-peach mango pie tayo. Dito ako ngayon sa hospital. Let's eat peach mango pie. May sister ka na vloggers. Let's try peach mango pie, guys. Mara pa camera eh. Para malinaw ang kuha. Yes. May nag-like na nga ni. Yan. 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 Dadali namin sa hospital. Puros. Sa Singapore candy. Wala ka bang ano doon na pwede nag-hanip? Hindi ako kilala sa Macau. Kaso may ano pa ngayon doon po naman. No, saka na. Saka istorya. You try it, my friend, guys. Don't forget to subscribe, like. Ayan, nagtubig na, guys. Enjoy eating, guys. We are waiting. Ayan, mga pending. Did you hear, guys? Sarap. That's my sister, guys. Yan, pag kumain nyo ng peach mango, ayan, kalat, sabay. Waiting. Thank you. Enjoy watching. We're here in Jollibee. Bye-bye, guys. Ito, guys. Magbitbit ng tubig na dito. Habang naglalakad sa Marikina. 4 liters water. Ayan, guys. Pagpasyal kami sa hospital. Ate ko. Ayan, mahaba-habang laka rin to. Ayan, guys. Ganito ang buhay ni Mama Hunter. Carry na.